Hello, ma'am. Ikaw, ma'am, na-touch mo na ba siya, ma'am? Ganyan siya, ma'am, eh. Diba? Sa TikTok kasi siya, or sa Reels. Ano agad, parang... Oh, hindi siya nag-ano. Hindi naman, ma'am. Yes, ma'am. Di ba pagka-press mo, di ba? Bumabalik lang siya, ma'am. Oh. Para siyang buhay nga, sabi nga nila, ma'am. Ano din yung touch? Ganun din yung texture niya, ma'am, ako. Okay. Free touch na lang, ma'am, kung gusto mo. Free touch. Flavor, ma'am. Bukod sa shape, ma'am, yung siyempre kung anong palaman niya or anong flavor niya, ma'am. Opo. May ganyan din po siya. Yes, ma'am. May feeling na rin siya sa luman. Ito, ma'am, may feeling. Ito sa'yo, ma'am. Kayo, ma'am, may gusto rin kayo, ma'am. Baka naghanap kayo pampasalubong pa uwi, ma'am. To your boyfriend, ma'am. Brownies. Brownies, ma'am. Ito, ma'am. Sige, tanggalin ko ito, ma'am. Brownies naman siya, ma'am. Sige, ma'am. Let me know kung may dadagdag ka pa, ma'am. May matcha rin ako dun sa taas, ma'am. Meron po, ma'am. Dun, ma'am. Anong app po yung gamit niyo, ma'am? Doon ka na lang sa Maya mag-scan, ma'am. Wala ka na dadagdag dito, ma'am. Ma-recommend ko dyan, ma'am, strawberry or chocolate, eh. Yan yung mga best sellers namin, ma'am. Kunin ko lang yung card, ma'am. Card. Ito, kung wala ka pang pauwi ka na, yes po, ma'am. Naghanap ka ng pasalubong, wala ka pang pang-uwi, di ba? Hi, ma'am. What you want? Pili ka lang, ma'am, ah. Ay, anong additional mo, ma'am? Pwede mo munang hawakan mo, ma'am. Tapos pili ka lang muna, ma'am. Tapusin ka lang sa mga, ma'am. Ito, ma'am, sugar free. Maybe to your parents, ma'am, or ganun. Wala po, ma'am. Eh. Magkaiba sila ng shape kasi, ma'am. Papunta saan ta, ma'am? Maya, okay? Okay. Ito na po yung sa inyo, ma'am. Thank you, ma'am. Mare-recommend ko, ma'am, strawberry and chocolate, ma'am. Ano kasi na, classic flavor, ma'am. Sige po, ma'am. 280 lang sa'yo, ma'am. Debit or credit, ma'am? Hindi na card, ma'am? Sige, cash. Akin na yung piso, ma'am. Thank you, ma'am. Ito po yung item, ma'am. 280, 250. Okay. Yan, pag naghanap po kayo pasalubong, pauwi na kayo, wala pa kayong sakto, di ba? Or rush na kayo, sakto pauwi na, ayun yun na mag-isip. Mambali, 720 ang supply niyo, ma'am. Ilang abong Nutella, ma'am? Nutella. Isa lang, ma'am? Okay. Sige po, ma'am. Gusto mo, ma'am, dagdag mo pa isa, ma'am. Kasi pag naka-anim kayo, ma'am, may free pa isa. Parang New Year promo. 150 yan, ma'am. So, 270 to, ma'am. Sige po. Yung sa free, ma'am, pili ka, ma'am. Peanut butter, black sesame, red bean. Triple cheese, ma'am. Pwede rin, ma'am. Please. Ano gusto mo to try natin sa bus? Strawberry, ma'am, sa bilog, ma'am. Yan yung ma-recommend ko, ma'am. Kasi yung iba na order nyo naman para at least iba-iba yung ano nyo. Kunin ko muna. Kasi naka-anim na tayo. Oo. Try natin sa bus. Kung gusto mo, ma'am, sa taas, ma'am, peanut butter, red bean, black sesame. If you want something new, black sesame, ma'am. Kasi hindi matamis yun, ma'am. Hindi siya sweet, ma'am. Or sa baba, sa bilog, ma'am, strawberry, ma'am, parang wala pa kayo masyadong bilog na kuha, ma'am. At least sa bus, ma'am, you can, di ba, sleep on it, di ba? Thank you, sir. Ay, thank you, mama. Thank you, mama. Happy New Year, mama. 270, 270, so 730. Ako na magsulat, ako na. Kinuha may 500? Ha? Oo nga. Kinuha mo yung 500. $730. Hanap tayo dito naman. Ay, ma'am. Mochi buns po. Pwede po siyang hawakan, sir. Ay, ma'am. Pahawa ko lang siya sa inyo, ma'am. Ma'am, nag-decide na kayo, ma'am? Or...
Sige po ma'am, peach mango. Wait lang ma'am. Ma'am, saklian ko muna kayo ma'am. Bali, 270 lang yung total na ma'am. Ito po, 730. Kano ba total? 217 total. So, 730 yung ano. Yung sa'yo na suklian na kita ngayon. 720 naman yung suklian ma'am. Thank you ma'am. Happy New Year ma'am. Happy New Year ma'am. Tag nyo na lang sarili nyo ma'am. Bye-bye po ma'am. May IG kayo. Ay, meron, ay! Can you bring out your phone ma'am? Ano? Ito po ma'am. Ito ma'am. Ay, parang walang ganun sa phone. Ay, anong version ba? X lang po. X. Parang yung X mo ma'am. Sige ma'am. No need internet naman. Ito ma'am. Ah, yun. Ayun na. Lumabas na. Ayan. Cool. I-send mo na lang yung link sa kanya ma'am. Doon na lang. NFC card. NFC card siya ma'am. Paisip ako na loading ako. Ay, may ganyan ba? Ay, paano yun ma'am? NFC. Baka kasi hindi naka-on lagi pa. Oo. Ah. Kailangan pa. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ingat po, ma'am. If ever, ma'am, pwede pa deliver din sa province yan, no? Sa anong province ba kayo, ma'am? Laguna. Pwede yan, ma'am. Oh, kahit Canlobang, kahit San Pablo. Location. Yung kitchen ko sa QC eh. Pero meron kasi ako iba-ibang bazaar, di ba? So, yung pinipili ko. Yes, po, ma'am. So, pinipili ko yung pinakamalapit sa inyo, ma'am. Para hindi naman ganun. Santa Rosa lang ba kayo, ma'am? Or... Oh, yun. Basta kahit po San Pablo, pwede ko. Malapit lang naman din yun. Thank you po. Sige, mama. Ingat po, ma'am. Ingat po, ma'am. Hello, sir. Hello, ma'am.